wait. Start recording. Sorry. Okay? So, pag sinasabing exponential expression, yung expression niya, nasa exponent. Wala kay base, nasa iyang exponent. Then, pag sinasabing base is greater than to 0, and base is not equal to 1. Kuha? Kuha, students? Okay na? Proceed na ko. Hey. Hilom Yes, lagi. sir. Okay. Next, Sir. the topic na po is exponential equation. Next topic natin. Pag exponential equation, so, an equation involving exponential expression. So, in the exponential equation, timanan lang ninyo, merong equal dito. Merong equal. So, ito yung equal. Ito. So, merong involvement ni equal dito. Then, and also the exponential expression. So, this is the example. 7 raised to 2x minus x to the power of 2 equals, di ba? Merong equals or equal. 1 over 343. Kuha. Okay, take note ha, basta exponential equation, remember, merong equal sa kanya. Equation gani, equation. Diba, root word niya equal. Okay, proceed na. Next. Sir, Yes. pa-accept daw si story, sir. Dili na pwede. Ah. Ay, nagkana sa wala. Automatic on ne, kuha, admit. Ah, okay. Hey, okay, nana. Nana ang all. Okay, so balik ko na ko ha. Pag exponential expression, our base is greater than to 0, then base is not equal to 1. Then, nag-focus siya sa iyang exponent. Merong expression sa kanyang exponent. Okay, muna timanan ninyo na yung mga expression sa iyang exponent. Okay, mara na itimanan ninyo. Basta exponential expression. Then, in exponential equation, merong expression sa kanyang exponent. Then, the involvement of equal. Nga naman, nung naman siya equal, equation ba ya siya? Exponential equation. Lahi itong exponential expression kay more in expression sa iyang exponent, then kani, involvement ni exponential expression, then naapod siya equal. Kay equation man. Okay? So, mga example lang nga ha. Wala pa na yung solving dari ah. Next, pag sinasabing exponential inequalities, so an inequality involving exponential expression. So, merong mga inequality dito. Pag sinasabing inequality, si greater than, si less than, greater than or equal, less than or equal. Inequalities man siya. Okay? So, muna itimanan ninyo. Pag sinasabing inequalities, may less than, may greater than, less than or equal, greater than or equal. Okay? So, as you can observe po, so, meron tayong exponential expression dito, then the involvement of exponential inequalities. Okay. So, 5 raised to 2x minus 5 raised to x plus 1 less than or equal to 0. Okay, kuha. Napay nagpa-accept. Okay, nakasunod na day. Okay, copy. Pangutana. Questions po? Wala? Wala? Hey. Okay na. Okay. Hiluman. So, it means proceed na. Napalagi ko na join. Okay. So, pag sinasabing exponential functions of the form fx. So, merong fx dyan. Equals b raised to x and b is greater than 0. Naa siya yung mga condition. B is greater than 0 and b is not equal to 1. Okay, nga naman. If our b magiging 0, dapat greater than 0 man siya. Okay lang naka fraction po sa ato ang base basta greater than 0. Okay na lang.
Di po siya less than 0. Kay negative naman na siya. So, walay negative diri sa atong exponent. Sa to ang base. Dapat greater than to 0, then b is not equal to 1. Ngayon naman, if our b is mag-equal to 1, ang answer ana mas mag-equal mag-1 magyapon ang answer ana. 1 times 1 to the power of 1,000. So, 1 ang magyapong answer. So, dapat b is not equal to 1, b is greater than 0. Examples. So, di ba, pag may function, merong fx dyan. Or y. Same lang na. Fx or y. Okay, equals 1.8 raised to x. 1.8, y equals 1.8 raised to x. Okay, copy, kuha. Pangutana. Dari Students. Wala? None? Tingog dayon, kay sayang ang time. Sir. Okay. Tingog dayon ha, kay sayang kay ang time. 1 hour na ba itong time? Next, okay. Determine whether the given is an exponential function, an exponential equation, an exponential inequality, or none of these. Kung walay, dili siya inequality, dili po siya equation, dili po siya function, imong ibutang nga none of these. Okay, type your answer na lang po sa ating in-call message. So, i-type na lang, number 1, exponential equation ba siya? Kaning number 2, exponential function ba siya? Or inequalities ba? Kung wala siya dari so ibutang lang ninyo none of these. Okay, type lang dara sa tong in-call message. Ako lang i-check. Number 1, number 2, number 3. What is your answer po? Okay, type your answer na lang po. If this given is inequalities ba, function ba, or expression ba, or none of these. Just type your answer in our in-call message. Okay. Tarong ano yung pag-answer? Okay. Balik daw, sir. So, mali akong presenting. Dapat akong i-present siya window. Okay. So, ano bang sagot sa number 1? Function x or fx equals 5x raised to 2. 5x raised to the power of 2. What is the answer po? Exponential, inequalities ba, equation ba, or function? Function, sir. Okay, so number 1, the correct answer is exponential function. Bakit po? Meron siyang fx. Tama, students? Okay, so yes. Yes. How about in number 2? Inequality. Equality, sir. Inequalities ba sa number 2? Bakit po? Expression, sir. Tanawa na may siya greater than or equal. Ay, tama day. Sa number 1, ang answer niya dali sa number 1, dili siya exponential function. Ngano man, tan-awon nimo ang exponent, tama day, nakalimuta. Magtan-aw ka sa iyang exponent, wala siya, usay kulang niya sa iyang exponent. Kulang og usay kulang niya, students. Kulang og expression. Okay, bantayan ninyo ha, kay basig ma-trap mo diri mamali mo diri tan-awon niyo pag exponential function, dapat yung exponent niya merong expression diyan. Okay? Nag-iisa lang yung degree niya or 2 lang, wala yung mga laing expression. Exponential function ba ya? So dapat involvement si expression dito. Na involvement ni exponential expression sa kanyang exponent. Okay? So, number 2, exponential inequality. Then, number
Number 3 is exponential function. Nga naman, y, nagdetermine siya sa function x. Okay? F of x equals y lang. So, exponential function yung number 3 natin. Okay? Nakuha ninyo? Libog mo. Sabtan? Okay, bantayan lang ninyo. Basta sa pag exponential function, tanawon lang ninyo kung ang iyahang exponent, kung naba expression dito Ana lang. Okay? Next, how about this? Determine whether the given is an exponential function, exponential equation, an exponential inequality, or none of these. Okay? Type your answer na lang po sa in-call message. Number 1, unsa siya? Number 2, number 3, number 4, and number 5. Tanawa ninyo ang iyahang mga exponent. Kung meron bang equation dyan. Expression dyan sa kanyang exponent. Okay, number 1, number 2, number 3, number 4, and number 5. Okay, you need to determine if it's exponential function, equation, inequality, or none of these. Na, paminon ako, malubat ko ba Malubat yun ko. Okay, type lang yung answer. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Ikaw lang niya, ibuo lang. Dili ang ka mag-type og 1, exponential equation. Dapat i-type niyo siya. Number 1, number 2, ana. Okay, bisig ang uban naglibog. Pangutan na din sa kuha. Okay, bisig maghilom-hilom lang ka, pagpa-as if ka. Recorded video ni siya, sir. Low. Okay? So, number 1 is, what's the correct answer in number 1? Exponential. Number 1. Exponential. Function. Unsa? Exponential. Equation ba? Okay, so, number 1 is exponential equation. Nga naman, merong equal dyan. Tama? O, then, involve si expression dito sa kanyang base. Okay? Exponential equation si number 1. Number 2. What do you call this? Exponential inequality. Equality, sir. Bakit inequality? Merong what is the sign po? Pag inequality. Yes, may less than sa kanyang given po. So na ay less than. So pag na less than, exponential inequality. Ito po. Function, sir. Uy, tanawa. Tanawa, bantay. None of these. None. Sir, none. None. Yes, the none. Hadlock, the none. So, none of this. Okay. So, wala siyang ano man. Unsa man yung bantayan po? FX. Okay. Ayo, i-ignore lang na si FX dara. Tanawa sa iyang expression. Tanawa sa jud ang iyang expression. Okay? 'Di ba? Walay ang iyang exponent wala expression diri So it means none of this yan. Dapat na expression sa iyang exponent. How about this po? Inequality. None, sir. Bakit none? None. Wala siya expression, sir. Okay, so wala siya expression. Kaning x, dili ba ni matawag expression? Exponent? Kanang exponent nga x. Dili ba siya matawag expression? Function ba? Exponential function. Okay, so kana siya exponential function si number 4. Ngano man kay ang naamay kaning x ha, variable ba siya? Basta expression ba involved ba si variable? Nya variable man eh. Diri di siya matawag og exponential function. Ngano man
kaning 3 constant, naka-constant lang siya or naka-number lang siya, wala may expression dire na involved sa number 3 sa iyang exponent ni 2x. So kani siya exponential function yan. Fx may function then na ay expression sa kanyang exponent. Okay? Kani po, number 5. None, sir. Equation. Exponential equation. Char. Okay, tama siya. So, number 5 is exponential equation. Bakit? Merong exponent sa kanyang expression sa kanyang exponent, then meron siyang equal equation. Equation ha, pag equation na siya root word nga equal. So equation yan, number 5. Exponential equation. Pag number na, sir, non-joy, pero pagka ng x, pwede. Tanawon sa nimo basig dito sa pikas niya nga pikas side niya na aday expression nito Kaprayaan eh. So kanay na may siya number lang siya. Nya diri sa pikas side niya kay na may expression. Kung wala Na expression, pwede. pwede siya. Pero pag wala Pag expression number lang, pag wala. Nan. Okay. Okay, so the answer is exponential equation, exponential inequality, none of these, then exponential function and exponential equation. Okay, take note ha. Okay. Okay. So next topic na po na to is our objective, solve exponential equation ha. Mag-solve ta ni sa exponential equation. So wait lang ha, magpait sa usudan ha. Wait lang. Sige, sir, palit na, sir. Ang pa-count sa uliro. Okay. So I'm back. So bago tayo mag-proceed into exponential equation, so let's have our review. So which of the following are exponential equation? Okay, number si A. Si exponential equation ba yung A natin, students? Yes, sir. Okay, how Yes, about sir. B? B, exponential equation ba? None. 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 Sir, man. None. Nga naman, walang Siya exponent. wala expression sa kanyang exponent. Tama. How about C? Equation, expression, or function? Equation. Ay, equation may palitan na. So, equation si C. How about D? Equation. Okay, so equation. How about E? Ito. So, check na to ha. Check. None. Dili. Si E. Okay. Nga naman, Dili. walang, Dili siya. yes, walang expression. X. So sad. Kani, None. Ay, X. equation ba ito? Or X. hindi? Dili. Dili, Dili. nga naman, wala expression sa kanyang mga exponent. Expression. Expression. Next. Kani, si letter G. No. Dili. None? Okay. None. How about Dili. this? Dili sad. Ha? Expression. Kasi expression. Equation. Equation, sir. Okay. Focus. Ay, hindi yan equation ha. Tanawa. Inequalities yan. Equation ba yan? Ano ito ipangita? Oh, tanawa nyo ang kung ano ipangita sa exponential equation. Okay. So, mora na yung correct answer. Kani? Si A, si C, and si D. Okay, kuha? Equation ang ipangita dali ha. Okay. So, first, we need to discuss the laws of exponent. The laws of exponents. Okay, kanilang akong ipakita sa inyo ha. Kanilang ta. Okay, naay mga name niya. Okay, we have the multiplication rule. Okay, student, merong multiplication rule dyan.
a to the power of x times a to the power of y equals, di ba, pag mag-multiply ka, kung naa siya exponent, example lang ha, puntahay na ay 2x, 2 to the power of x, times nimo, kang 2 to the power of x. Unsa to'y buhaton nimo? Di ba? In the definition po, so you need to copy the exponent lang. Copy lang nimo exponent ang iyahang base. Copy lang nimo ang a or ang iyahang base, then i-add nimo ang iyahang unsa i-add nato? Ang iyahang Exponent. Yes. So x plus x, what would be the answer po? X plus x 2x. po. 2x. 2x. Yan. Okay. So, simple raman. Iba naman isa pang grade 7 man eh. Multiplication rule. Imo lang, pag naay mga exponent ang iyang base, i-copy lang nimong base. Pag same siya og base, i-copy lang nimo ang iyang base, then i-add nimo ang iyang exponent. Next. Pag divide naman, okay, pag divide ha, a to the power of x divided by a to the power of y equals a x minus y. So it means yung yung exponent ni denominator minusan lang nimo sa exponent ni exponent ni numerator minusan lang nimo sa exponent ni denominator po. Okay, example. Example ha, students. 2x to the power of 5 over x to the power of 2. So, I hope nga maka-remember pa mo. So, ato lang ibutang ang 2. Ato lang i-copy ang 2 nga numerator niya. Then, unsa atong i-minus? Minusan na to ang Mas 5 hanggang 2. yes, mag-minus lang ka. 5 minus 2, so the answer is 3x to the power of 2x to the power of 3. So, kanina po, division rule na ha, minusan lang nimo ang exponent ni numerator. Gamit ang exponent ni denominator. Ana lang. Pag power of a power rule, ha, okay. Power of a power rule, a to the power of x to the power of y na pod equals a. So, ang kaning x, i-multiply lang nimo kang y. Okay? Kaning x, i-multiply lang nimo kang y. So, example. So, example yun ta. Example lang ha. 2x to the power of 2. Then, merong 4 dyan. So, what would be the answer po? 2x. Copy lang nimo ang 2x, our a. Then, saan man siya? 8. 2 times Multiply. 4. Okay, so i-multiply naman siya. Ay, So, 2 times 4. dili 4 times 2. Ha? 4 times 2 mo, na. 2 times 4, 4 Ay. times 2. Okay. So, the answer is 8. No, Eight. oh, yes. Power of a power rule, ang x, ang sunod dito kang exponent, dito sa atong quantity, i-multiply lang dito sa iyahang exponent sa gawas, sa iyahang pikas nga exponent. Multiply lang nimo. Power of a power rule. So, mga rule ni ha, mga rule ni sa mga exponent. Hinumduman na ninyo. Kay usay, malibog ba yata? What if kung ang iyang exponent kay naay negative o naay mga fraction ng iyang exponent, malibog baya ka. So, naa siya mga rule saon pagkuha sa iyang product. Power of a product rule. Power of a product rule. So, example, kani, A times B to the raised to x equals A to the power of x, B to the power of x. Okay? Giunsa na siya, students? Giunsa man siya? Gi-distribute lang. Okay? Gi-distribute lang. Si x, gi-distribute kang A, then si x, gi-distribute kang B. So, tawag siya ha, power of a product rule. For example, 2x and meron din tayong 3y.
2x 3y, then ay power nga or na exponent nga 2. So unsay buhaton nimo? So what would be the answer po? 2x 2x to the power of 2. 2, then 3y to the power y of to the power of 2. Kuha, i-distribute lang nimo ang exponent sa product pag power of a product rule. I-distribute lang nimo dito kang A and B. Next, pag ganito, power of a fraction rule. Pag power of a fraction rule, subutkan lang nimo og, so nga ni, example ha, na siya ay fraction dito sa inside, then to the power of x. So, saan siya, i-distribute lang sa iyang numerator, then sa iyang denominator. Example, 1 half to the power of 2. So, i-distribute lang nimo, 1 times 1, 1, di ba? So, 2 times, okay, ana lang to. I-distribute lang na to, ana lang. Ato lang inhaynayon. So, i-distribute siya, di ba? Distribute siya. 1 times 1, 1. 2 times 2, 4. So, 1 half to the power of 2, so the answer is 1/4. Kuha? Students? Yes, sir. So, mana hinumduman ninyo? Hinumduman yun na permente. Kaya malibog ba mo ano pag naanay fraction din ay exponent nga dito sa iyang fraction. So, yan na lang. I-distribute lang nimo. Pag power of a fraction rule. Next, pag zero exponent, okay? Pag zero yung exponent, automatically, ang answer is, what is the answer? 1. 1. Okay? Pag bisag naa na siya base nga 1 billion or 1 trillion, pag iyaga ng exponent student is 0, the answer is 1. Timan na lang ninyo. Pag ang iyang exponent is 0, the answer is 1. Madako man na iyang base, magamay man na, basta ang iyang exponent kay 0, the answer is 1. Kuha? Copy? Then, pag negative, Copy. pag negative exponent, oh, malibog na taan eh. Kaya na naman negative ang iyang exponent. So, ang buhaton lang nimo, okay, kani exponent ha? A to the power of negative x equals, magbutang lang jud kag 1 sa iyang numerator. Himuon mo siya fraction. Then, yung A, i-copy lang nimo ang value ni base niya sa ato ang denominator. Then, kung unsa tong iyang numerate, ang iyang exponent sa negative, ibutang lang nimo. Example. Kaniha. Example lang. X to the power of negative 2. Okay, kana. X to the power of negative 2. So, magbutang lang ka og 1 sa iyang numerator. Then, copy nimo ang iyang value ni X. Value ni A. So, X naman ang value ni A. So, butang lang nimo sa iyang denominator. Then, what would be the exponent? So, negative 2. So, kanang negative dra, negative 2, wala na nimo. Himuon na nimo siya ang 2. I-positive 2 nimo siya. Kuha? Pag negative ang iyahang exponent. Mora dyan na. Muna yung formula. Negative exponent. 1 over a to the power of x. Kuha? Students? Numduman mo Yes, na kay sir. rule ni exponent. So, rule ni exponent. Pag di ka kabalo sa iyang rule, di ka ka-answer. Dili ka ka-simplify. Dili ka ka-factor sa iyang product kung di ka kabalo sa iyang rule. Ano yan? Basta ang math manggo, dapat kabalo ka sa iyang rule. Mura kag ka kung nanguyab ka, ikaw lalaki, nanguyab ka, kabalo ka unsa ang imuhang rule. Sa imuhang uyab, di ba? Sa imuhang, kay kung di ka kabalo sa rule, unsa imong, wala kabalo nga, pang lalaki da imong rule niya, babae mo hang rule niya, lalaki ka, so di na mag-function ang inyong relation, di ba? So dapat kabalo dito kasi inyong rule. Sa math po, dapat kabalo ka sa mga rules nga inyong gamiton. Kay pataarang answer dira, dili jud na, mali jud mo answer. 0 jud ka. So napay nag-join. Kuyaw. Next. Pag fractional exponent, so timanan nyo, malibog naman pag nanay fraction ang kanyang exponent. So, student, magbutang lang kag radical sign. Okay? Magbutang lang kag radical sign, yung denominator niya, yung y, ibutang nimo dito sa iyahang gawas, sa iyang radical. Then,
ang x nga numerator sa iyang exponent ibutang nimo sa sulod. Example ha, x to the power of 2 over 5. Okay, malibog naman mo ani so ano siya pagkuha. So dapat kabalo sa iyang rule. So dapat magbutang sa square root, then copy yung x diyan. Okay? So kinsa tang ibutang diri sa sulod? Si 5 or si 2? Two. Si 2. Then ang sa gawas 5. 5. Yan, mana. Mana example. Kuha? Kuha wala. Sabtan, so proceed na ta. Sir. Solving na ta. So dapat kabalo jud kasi ang rule. Namo ko yung mga rule ang exponent ba, di mo ka magpataka diri ba. Mag-equate ka, mag-cancel ka, pataka na jud cancel ka, dili siya pwede i-cancel. So, let's proceed a one-to-one property of exponential functions. If x sub 1 is not equal to x sub 2, then b x sub 1 is not equal to b x sub 2. Conversely, if b x sub 1 equals to b x sub 2, then x sub 1 equals x sub 2. So student, timan-an ninyo, pag yung x sub 1, kaning x sub 1 ha, exponent yan. Mga exponent yan. Mga expression yan. Pag dili gani equal ang kanyang x sub 1 at equal to x sub 2, dapat dili jud mag-exist ang iyang answer. Dapat mag-equal jud na siya. Conversely, if bx sub 1 is equal to bx sub 2, then the x sub 1 equals to x sub 2. Na lang. Pag dili dili siya equal, so dili siya equal. Pag mag-equal, dapat yung x sub 1 is equal to bx sub 2. Then x sub 1 equals to x sub 2. So, sige lang. Na may example dali. Okay, example. Solve the equation. Okay? Solve the equation. 2 to the power of x equals 4. Okay, how to solve this function po, equation po, how to solve this exponential equation. First, kaning b nato, dapat i-equal sa nato ni, para ma-equate nato. I-equal sa nato ni ang base niya. So, 2 is not equal to 4. Tama ba? Na-equal siya, wala. Ang base ni 2 and 4. Diba, wala. So, dapat mag-equal na siya ha. Timanan nyo, dapat mag-equal na siya. Unsaon na to siya pag-equal? Ang iyang base para ma-equal kang 2. Ato siyang i-factor, di ba? I-factor na to siya. So, what is the factor of 4 po? 2 to the power of 2. Okay? 2 to the power of 2, di ba? Answer is 4. 2 times 2, 4. So, after that, kuhaan mo na to ang iyahang value ni x. Value ni x dito sa iyahang exponent. So, imuha lang cancel ang ato ang base. I-cancel na to ang base. So, the answer is, i-remain na to ang exponent niya, x equals 2. Okay? So, the value of our x is 2. Sir, saan pag-checking kung tama ba na, kung imuha ang answer? So, saan siya pag-checking? So, what is the value of our x? Is 2, di ba? 2 ato ang value ni x. So, imuha lang nang i-substitute ang 2 dito sa x. Okay? Di ba? X equals to 2 to the power of 2. So, what is the value of x? Di ba? 2. So, correct. So, the value of our x is 2. Nakuha, dere? Kani. Okay na, nakuha ninyo? Sabtan, Yes, sir. Okay. So, dapat i-checking nimo kung tama yung answer. So, atong kanan habuhaton ninyo, take note lang ninyo, dapat ato ang base diri dapat i-factor nimo siya. Dapat magkapareha ang base sa isa, then sa pikas pud nga base. Then, kaon nimo ang expression or ang value ni x sa iyang exponent. Ano lang. Next, solve the equation. So, saon pag-solve? Diba, dili sila kapareha og base. 1/2 ba yan Dire kay 2. Sir, saon pagkapareha, saon pagkuha sir para kapareha ilang base? So, student, diba, pag 1/2, imo siyang i-factor out. Ang iyang factor out ni 1/2 is equals 2 to the power of negative 1. Okay?
Di ba ang formula nila, pag 1 half ang kaon, kani, pag na ay negative, negative exponent equals 1 over a to the power of x. So, kani siya, so 1 half man, so kaon ni mga yung exponent, or ang iyang base 2 to the power of negative 1. Okay? Kung imo na siyang i-factor output, balik nimo sa fraction, so man yung answer, 1 over 2. Nakuha? Kani? Si 1 half. Kanong 2 to the power of negative 1. Pangutana. Libog? Hello? Students? Class? Naibog mo? Tingog dayon, kisayang kayong time. Wala, sir. Okay? Pag fraction ha, imo lang ibalik dito sa iyahang original form nga naka-base and exponent. Hinumduman lang nimo, 'di ba, ang iyahang formula pag negative exponent, a to the power of negative 1. Ana lang. I-copy lang nimo ang iyahang base, mamaya ang base niya, pag ibalik nimo siya into base and exponent. 2, then to the power of negative 1. Okay, pag ibalik po na nimo siya into fraction, so 1 over a to the power of x ba yato siya? So 1, sa iyang base 2. Yang a. Then ayun na pagbutag 1 dara. Kaya automatic 1 half naman na siya. So ana lang. So ang purpose ana niya para maka-equate ka sa iyahang, maka-cancel ka sa iyahang base ba para makuha nimo ang value ni negative. Ang value ni x. So after that, i-copy lang nimo ning 2x at 2 to the power of x kana equals kani kaning gikan sa 1 half 2 to the power of negative 1 i-cancel lang nimo ang base nga 2. So x equals negative 1. Kung i-checking na nimo, mo ra magyapon na 2 to the power of negative 1 equals 2 to the power of negative 1. Kuha? Yes, sir. Hilom lagi. Nakuha man ka? Okay. Next. So, solve the equation 4x minus 1. Okay, kani. Masaon siya pag-solve? So, kanila ang iyang example po. Write both sides with 4 as the base. So, kani. Dapat itong base, ato siyang i-factor sa. So, 4 naman ang iyang base dali as student. Then, kani, i-factor out ani mo. Usa man ang factor ni 16. Kung i-multiply ni ang iyang base kay 4, factor ni 16, kang iyang base is 4. So, mali siya. 4 to the power of 2. So, dili na pasabot ha, 4 times 2 equals 16. No. 4 times 4. Okay? So, di ba same na ang kanilang base. Pag same na ang base, i-equate na nimo, then, i-remain nimo ang iyahang exponent. X minus 1 equals 2. Then, by addition property of inequality, i-transpose nimo si negative 1, x equals 2. So, ang negative 1 magiging plus 1. So, x equals 3. Pag i-checking na nimo, imo lang nang i-substitute si 3 diri kay x. Okay, sample lang ha. 4 to the power of 3 minus 1 equals 16. So, 3 minus 1, 2, equals 16. Then, 4 times 2. 4 times 2. 4 times 4, 16. Then, 16. So, tama. So, the correct answer is 3. Nakuha, students? Sir. Okay. Yes, sir. So, pwede po ni. Kaning isa, iyang gi-alternate solution. Ang iyang base, gihimo niyang 2. So, ako, gihimo lang na akong 3. Ay, gihimo lang na akong 4. Same naman ilang base. So, kali, pwede po ni mo ito ang ihang base. So, di ba, ang factor ni 4, 2 to the power of 2. Di ba? Then, copy lang si x minus 1. Equals, so, ang factor po ni mo si 2, imo ni mo ang iyang base is 2, kanang iyang base kay 2. 2 times 2 times 2 times 2. 2 to the power of 4. So, 16 man yun ang answer, ana. Then, after that, i-cancel na nimo. Then, 2 times x, 2x. 2 times negative 1, negative 2. Then, remains si 4 ang iyang exponent. After that, i-transpose ni negative 2. So, magiging positive 2, kani.
Then 2x equals 4 plus 2. Then 2. So 4 plus 2, 6. Then 2x equals 6. Para makuha ang value ni x is i-divide lang nimo by 2. Okay, x equals 3. Tama? Tama ba? Students? Nasabtan? So dapat ang buhaton nimo ikapareha sa pag-equation nga ni ikapareha lang sa nimo ang ilahang mga base. After that, makapareha ilang base, isolve na nimo ang ilahang exponent. Ang expression dito sa exponent. Kani, try daw answer be. I-try ninyo yung answer. So 125 ang iyang base and 25 ang sa isa, then ang isa kay 2, ang isa kay 16. Try to answer what is the value of our x diri asa solve the equation kani nga isa. Then kanipod unsa ang iyang value ni x. Okay, type your answer na lang po sa in-call message. Try to solve ha, dili ta magpa-asip diri. So try to solve. Then kung malibog ka, pwede ka mangutana niya. Okay, try to answer. Try to answer ha, try to answer. Pangutana, asa ka malibog. So, sa first equation, kaning 125 and 25, ikapareha sa ilahang base para maka-equate ka. Maka-cancel ka ba? Maka-cancel nimo ang duha ka base. So, katong quiz na to sa math, nuwagan pa nako to ha. Kay sign raman to. Nya maghatag na pug kog another quiz po. Nag-solve mo? Students, class, nag-solve mo? Bantay nang wala nag-solve dara Nabaya ko yung mata sa iyong balay. Char lang. Okay. What is the answer po? Dari sa 100 kaning first equation. What would be your answer? I-type lang ha sa in-call message. What is the value of x? Dari None? 3. So, unsa mo answer dito niyo sa imuhang Alyssa sa first equation? 9. 9 mo ha. Okay, ang uban kay 3. So, i-try nimo. Sige daw be, kung 9 ang iyahang x, sana i-checking siya, i-check siya. I-substitute ang value ni 9 dito sa x, sa mga x sa x variable. So ipang substitute nimo kung tama ba, kung 9 ba ang imong answer. Okay, sure jud ning uban nga nag-solve sila. Okay, how about the others po? Ay mo paghilom-hilom ha? Para ba yun sa inyo ha? Okay, so 1 minute left. What would be the value po in the next?
in that equation. I-type lang sa in-call message. 3. How about sa second? Kaning 2 to the power of 3x equals 16 1 minus x. 9 dara because. Okay? So, time is up po. Manipakyaw pa. Time is up. Okay. Your time is up. Time is up. Manipakyaw pa. Your time is up. Okay. So, the correct answer po, so dyan po, is, ako din yung natabunan. So, wait lang. So, the answer po is, kita ninyo? Ay, wala. Nawala. Okay, so the correct answer po, dito, dito, is 9. Tama to, 9, not 3. Oh. Sabi na ako mali. Sa mukha, uy. Kulbahan si Tinyaway. So, the correct answer here is 9. Okay, Pwede ko so, ka ba lang mag-checking? Usa ba ko rin checking, sir? mag-checking ka, imo lang nang i-substitute, i-substitute nimo ang 9 diri sa x. Gamitan na mo cycle para madali ka. Then, diri apod sa pikas, kaning sa x. So, 125x minus, to the power of x minus 1. So, the factor out of 125 is 5 to the power of 3. Tama? 5 times 5, 25. 25 times 5, 125. Then, ang pikas, okay, so, perfect square, diba? 25, 5 times 5. Or 5 to the power of 2. Okay, i-remain mo sa x minus 1, x plus 3. Okay? Then, after that, so 3 times x, then, then 3 times negative 1. Okay? After that, okay, so, ayun, nakalimut tagbutang. Nay 3 dara, x plus 3. So, ang cancel na to ang 5 ha. 2 times x, then 2 times 3. So, mana siya. Okay, kaning 3, butang sa gawas. X minus 1, copy nimo, butang nimo og parentheses. Kaning 2, ibutang sa gawas. Ang x plus 3, butang nimo parentheses. After that, i-distribute na nimo. 3 times x, 3x. 3 times negative 1, negative 3. 2 times x, 2x. 2 times 3, positive 6. Okay? After that, imuhang ibalhin si 2x sa pikas kaya na may 3x. Atong ibang combine ang terms nila. Like terms nila. So, 3x minus 2x, x. Kanang negative 3, balhin sa pikas. So, magiging positive 3. 6 plus 3 is 9. So, the correct answer is x equals 9. Nakuha dere? Pangutana dayon kung naglibog mo. Kinabaya ni sa inyong quiz. Wala? Sir, i-checking ko, sir. Hindi ko kabalo mag-checking, sir. Promise. Lahi ako answer sa checking. Okay, kung i-checking mo siya, 125, 9 minus 1, 9 minus 1 ha, equals 25, so 9 plus 3. Okay? Then, 125, so, 9 minus 1, 8. Okay? 25, copy lang yung 25, 9 plus 3, 12. So, 125 to the power of 8, so, yun nyo lang i-cycle or i-calculator lang nimo, 125 times 125 times 125, then 25 to the power of 12, same answer lang na sila. Kuha? Copy? Kinikaling taas kayo? Oh, taas kayo. Yes, taas ka na siya. Tama di ito checking, sir. Abi na ako mali. Okay. Kaning isa, nganong wala may nakatama 4/7 sa inyo. Asa mo nalibog dari ah? Kani? Asa mo nalibog dari ah? Asa man? Sa pag-solve lang ninyo? Tama mo dahil Sir, 4/7 akong answer, tas wala na akong gitype eh. Abi na akong mali akong 9. Itong una na ano. so discourage ka wala kung mo mali ba? Tama. Tama. Sir, ako rin mong giignan na i-check. I-check ka no, i-checking mo siya kung
Kung mag-equal ito, kung tama, okay kayo. Kailan ko kabalo mag-check pa. Karon, kabalo naman ka. Next, 2 to the power of 3x. Okay, ayaw na siya i-factor out. Ano naman, 2 naman na yung base. Then, kanina lang, si 16. So, 2 to the power of 4. So, 16 na yung product, di ba? So, wala na siya. After that, ipang-crash out na mo ng 2 and 2. Because base nila. Then, remains si 3x. Then, si 4 times 1 minus x. Then, i-distribute si 4 times 1. 4 times negative x. So, 3x, 4 times 1, 4. 4 times negative x, negative 4x. After that, ibalhin na to si negative 4x. Combine like terms na to. So, 3x plus 4x, 7x. 7x. Then, remains si 4. After that, i-divide nimo by 7 para ma-equate nimo si 7 diri. Then, x equals 4 over 7. Okay, imo na siyang checking nimo, kung mag-checking ka, ang answer ana is same ra na. Equal ra gyapon nilang answer na. So the correct answer is 4 over 7. Pangutana. Kasi dito na mangutana after sa discussion. Hindi na ba ako maka-entertain kay daghan kayo kon. Nasabdan ninyo? Hello? Dapat, ang iyong idea ni dapat makabalo mo, ang technique lang ni ha, dapat makabalo ka mo, factor out. Factor out para maka-equate ka sa iyang mga base. After ni mo factor out, ipang-cancel, ipang-crash out ni mo, ibilin ni mo ang iyang exponent. Then, do the operation na to get the final answer, the correct answer. Ana lang. Kuha. Hey, hilom lagi. Bising nawala ko ha. Wala, sir. Okay. Wala makaha. So, proceed na ko. Kani, itry daw ninyo. Solve the equation 9x to the power of 2 equals 3x to the power of x plus 3. 3 to the power of x plus 3. What would be the value of x? Sharo. More example ra man ba para makuha jud ninyo ang pag-solve. What would be the value of our x? So 2 minutes lang ha. So kaning 3 ayaw na ni factor out kay mo na jud yung base 3. Kani lang. Factor out na si 9 para maka-crash out ka sa iyang base. I-comment yun sa inyo, 3D ay pataka. Tama mo tayo mga ba? Sir, dili negative 1. Naanay ko answer x sub 1 o x sub 2. Ha? X sub 1, X sub 2. Wala Wala, ang x ana. wala X sub 1, X sub 2. Dira. Kao lang nimo ang value ni Negative X. 1, sir, dili negative 1. Try to check or try to I-effort mo, sir. mag-checking ka. Solve sa mo. Tagaante ka o tagaante mo og 2 minutes. 1.5. 1.5. Try to check your answer, Maria. 1.5 ba? Checking lang. Checking lang. 3 over 2. Sige lang. Pating kamot mo. Solve. Di ta mag-pass if good. Solve. Kuha, negative 1. Mostly sa ilang answer kay negative 1 na ay 2 over 3, 3 over 2. How about sa kaning mga IBM students? Hilom-hilom lagi mga IBM karon og ang UMS. Murag STEM ra man si balik-balik dere. Try to explore or try to solve. Magpa-oral na pud ko ani karon. Okay? Saman, ako na
Pakita ang answer po. Final answer, students. Pakita na nako. Go na. Go na this. 1.5. Yes, sir. Okay, go na this. Okay, go na this. So, the correct answer is... Ay, ako na pala na... Wala ko na... Ako na pala yung tabunan. I-hide na pala ako. So, wait lang ha. So, the correct answer is... 3/2 or x equals negative 1. Okay? So, the correct answer is 3/2 or x equals negative 1. Sir, sir. So, nabay nakatama? Na? Negative 1. Pwede 3/2, pwede po negative 1. Okay? So, student, first, you need to get the factor out of 9. Hindi mo lang i-crash out. So, muna, 3 times 3, 9. Then, crash out mo ang 3. So, remain si 2 and x over 2. Ay, over 2. X to the power of 2. So, 2x squared equals x plus 3. So, after that, imong i-transpose si x plus 3 equals 0. Nga naman, dili man ka makakuha sa value ni x ani pag dili mo siya i-factor out. Imo sang ibalhin sa. Okay? So, 2x squared minus x minus 3 equals 0. Okay mo na ni. Kung howd ka kung kabalo ka magamit sa tawag ni katong quadratic equation, pwede ka magamit og quadratic equation ani para makuha nimo ang value ni x. Gamitan mo og katong negative b plus negative equals b squared minus 4ac mas 2 over 2a. So gamitan nimo siya ang resulta na 3/2 or x equals negative 1. Kung makaya siya factor out, i-factor out lang nimo. What would be the factor out of 2x squared minus x minus 3? Kani. Kung i-multiply nimo i-FOIL method nimo ni siya, ang iyang result mao gihapon ni ang iyang product. Okay? So 2x minus 3 equate nimo into 0. X plus 1 equate nimo into 0 equal to 0. 2x minus 3 ibalhin nimo sa pikas na negative 3 magiging positive 3. Okay? So after that, i-divide nimo by 2 para mabilin si x, then negative. So, kanina, negative 3. Balhin man sa pikas. So, magiging positive 3. Then, divide siya by 2. So, x equals 3/2. Ang isa, x plus 1 equals to 0. Balhin si positive 1. So, magiging x equals negative 1. Okay? So, solve each exponential equation. Okay? Try to solve lang, ha? I-try lang ninyo og solve. Then, screenshot ninyo. Try kag solve. I-try lang nimo og solve. Ang iyahang answer key niya mo ni. Okay? So, try nimo og solve kani, then ang iyang answer key mo ni. So, ikaw lang mag-try kung naabadjud kay nahibalaan. Okay, kung tama ang imong solution, so tama imong pag-solve. Kung tama imong answer, tama imong solution ana. Okay, so kani. Mao ni ang iyang problem is screenshot nimo din mao ni ang answer key. Kung tama imo ang pag-solve, so means kabalo na ka tama imo answer kabalo na ka mag-solve. Okay? So next ninyong quantity. Lang, sir. Next ninyong magtudlo karon. Students. Sa IBM, sir, kaya wala. Ang system, UMS, nawala. Sir, Lahi. Pamahaw. Juan, maligo. Unsang orasa? Sir, pamahaw. Ha? After pamahaw, unsang orasa? 10:20 kay Sir Gahi. Unsa man kay pwede pud nato i-extend. Kay napo koy exponential inequalities area. Mahaw. Dili ayaw extend, sir. Or next ugma na pod. Unsa man?
Ugma na sir. Ugma, sir. Okay. Ugma na sir. Ugma. Okay, so ugma na lang. So kani kamo na lang magkuha dili ni siya assignment ha, dili ni siya assignment. Kuan lang siya evaluation or assessment lang sa imuhang kaugalingon kung kabalo na baka mag-solve. Then gatagaan man ka og answers key. So mo na yung answers key niya. Imo lang i-check kung tama ba imong pag-solve. Okay? So dapat honest ta kung mag-solve ka kanang kung para mas imo haba di man para sa kuha. Ana. Okay? So, ugma, mag-continue ta sa discussion about okay, ako lang ipakita daan ha. Ako lang ipakita. About sa inequalities. So, katong nag-start og answer sa kwan, ako po tong iparetake lang timo ha. Kay sayang score niyo ba? Kani, inequalities na punta, ugma. So, dapat, same raman sila. Ang kalayan lang nila ba, pag-solve kay, nalang siya inequality. Then, kuhaon nimo ang iyang solution set. Dapat kabalo ka sa iyang solution set. Okay? Mao na yung mga explain ugma. Akong i-discuss sa inyo ha. Then, the real life problem involving exponential equation. Okay? Exponential function. Pag mga real life, about pag ginagamit sa exponential function in real life, kung mangita ka, example lang ha, mga bacteria. Kaya ang bacteria man good, student ha, exponential man good siya good. Gamay lang kayo siya nga segundo or oras, exponential kayo. The more nga taas ang oras, the more pud magkadaghan pud ang bacteria. So diri ginagamit si exponential function. Pwede pud ginagamit si exponential function sa mga in business, magkuha ka sa compound interest, income. Pwede po sa half-life of substance. O na. Kuha mo mga half-life. So, ginagamit po sa exponential function dra. Na yung mga sa science, ginagamit mo sa exponential function. Kay exponential by ang bacteria. Okay, so that would be our discussion po sa